Assalamu alaikum Талас жеринин тургундары. Бүгүн 13 июнь 2021 жыл. Талас шаарынын мал базарын сиздерге тартып, малдардын бааларын көрсөтүп коелу деп чечтик. Андыктан биздин каналга подписка болуп, лайк басканды унутпаңыздар. Будан кийин дагы базар күндөрү ушинтип сиздерге видеолорду тартып турабыз. Канча болот байке? Канчадан да отасыз? Аргандай да бар. 15 бар, 16 бар, 17 бар. Biz azыр уй жакка карап атабыз. Уйлардын бааларын билип коелу деп. Онда уйлар бар экен. Салам. Остике байга? Жок, Канча дотсуз? 75. О, беркиси да. Ама уйдун баасы 75 экен. Кетти эле көрдүм. Буга стерки? Букан канча да отот? 130 дейт бука. Я. Букан алдым аны. Жок алган. Канча? 130'dan. Daha bir yerde buka turup. Kança da otsun ya? 130, 120 eкен. Bukaların bağları 120. Ne oldu sizler ki? Sağ ol. Stiki mi belki? Yok. Anan keyin Berde жаш бука бар экен. Сау бак. Канча адамда отсуз? Яктык эмес экен. Сау, канчада отсуз? Ама букалар 40'tan, 2'dan 40'tan da. Bukalar 40'tan. Hazır onu koy jakka barabız. Koydun baalарын bilip. Sağ ol. Kança oldu motor bu? Olgun yok. Kança da otuz? 16. Torpok 16.000 ötpey kalıptır, her alıp kete odat. 35'e verelim. Onda koy. Kança surası belki? 35. 35 mi deydi? Ettikken. $35.000'den Erda kozlar turat. Kança surasıdır bugün? 12'den. Üçöö birigip. Har biri 12'den deydi. Nerede soda oladı? Kança sıra otasın? Kança sıra otasın? 7.000. Alt toğusun koç ki lan. Min toğuz kö verbe jatat. Jet jarım. Alt jarım. Yok, düştü.
Ey. Ey. Katastrofa olup ketdi biraz. Maydanoz dedi maydanoz diyeceğim baba ketken pazar emesi get topla get kırıdırın get. Ne yaptın o zaman diye. Zon деген жанагы бука. Козулар канча да? Просто жаңа Тето әке жерге беремін деп қойған. 8300. Сіз келіп қаласыз жанына. Жетті. Gel Düssel'e Aa da. Düssel'e kaçmaç. Ben joğurum çarpı gideyim joğurum ben. Düş get hadi düş. Kettik kettik.